अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। आइए पहले देखते हैं सुर्खियां। स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात करने वज़ीर आला की हिदायत। हर जिले के लिए IAS ओहदेदार का तक़र्रुर। स्वाइन फ्लू मोहलिक मरज नहीं, खौफजदा होने की जरूरत नहीं। सेक्रेटेरिएट में कॉरपोरेट दवाखानों के इंतजामिया के साथ वज़ीर आला का जायजा इजलास। रियासत में स्वाइन फ्लू का खौफ, वज़ीर आला सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर की तनकीद। और धमाकू अशिया की गैर कानूनी फरोख्त, एक शख्स गिरफ्तार, दूसरा शख्स फरार होने में कामयाब। और अब तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए ओहदेदारों को जंगी खतूत पर इक़दामात करने की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में 3 घंटे तक वज़ीर आला ने महकमे सेहत, पंचायत राज और अजीम तर बलदिया हैदराबाद के ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। के चंद्रशेखर राव ने महकमे सेहत की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर इब्तिदा से ही मौसर इक़दामात किए जाते तो हालात इतने ख़राब नहीं होते। वज़ीर आला ने हर ज़िले के लिए IAS ओहदेदार का तक़र्रुर किया है। हैदराबाद जोन के लिए IAS ओहदेदारों का तक़र्रुर किया गया। पहले जोन के लिए राजेश्वर तिवारी, जोन 2 के लिए RV चंद्रावदन, जोन 3 के लिए सुनील शर्मा, जोन 4 के लिए अहमद नदीम और जोन 5 के लिए हरप्रीत सिंह को मुकर्रर किया गया। वज़ीर आला ने शहर के जिस इलाके से मरीज़ दवाखाने को रुजू हो रहे हैं वहाँ पर फौरी सफाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने आवाम से आसपास के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखने की अपील की। हर दवाखाने में अदविया की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाने पर जोर दिया। तालीमी इदारों, अवामी मकामात और देही इलाक़ों में स्वाइन फ्लू से मुताल्लिक़ बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी मुहिम चलाने की भी हिदायत दी गई। चारशंबे की सुबह वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात करते हुए उन्हें सूरत हाल से वाकिफ़ कराया। मरकज़ से चंद्रशेखर राव ने रियासत को टीमें रवाना करने की भी दरख्वास्त की। वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नंदा से भी टेलीफोन पर बात करते हुए वायरस से निपटने के लिए ताउन की दरख्वास्त की। इस दौरान पता चला है कि स्वाइन फ्लू से तेलंगाना में जुमला 21 अफराद फौत हो चुके हैं, जबकि गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल में 11 अफराद की मौत वाक़ हुई है। तेलंगाना हुकूमत ने स्वाइन फ्लू को आरोग्यश्री की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को मौजूदा हालात में मुमकिना ताउन का यकीन दिलाया है। वज़ीर आला ने हर दवाखाने में स्वाइन फ्लू के लिए खुसूसी वार्ड्स कायम करने की भी हिदायत दी। चारशंबे की शाम तक 50,000 अदविया शहर पहुंच चुकी हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती आवाम से भी अपील की है कि वो स्वाइन फ्लू से खौफजदा न हो। सेक्रेटेरिएट में काबीनी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अवाम और हुकूमत मिलकर स्वाइन फ्लू से मुकाबला करेंगे। अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए वज़ीर आला ने मीडिया से भी इजहार तशक्कुर किया। इस मरज़ से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ तो 99% इस मरज़ से महफूज रहा जा सकता है। वज़ीर आला ने बताया कि स्वाइन फ्लू से अब तक 19 अफराद फौत हुए हैं। उन्होंने अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए तकारीब, फिल्म बीनी या फिर पुरहुजूम इलाकों से दूर रहने का भी मशवरा दिया। सर्दी, खांसी, बुखार या बदन दर्द होने की सूरत में आवाम फौरन डॉक्टर से रुजू हों। మనకి ఎవ్వరు ఏం ప్యానిక్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రివెంటివ్ మెజర్ తీసుకోవడం మనకు మంచిది. అంటే ఏ తినే ముందైనా సరే, ఇతర ఏ కార్యక్రమం చేసే ముందైనా సరే చేతులు శుభ్రంగా సబ్బుతో కడుక్కుంటే, కొంచెం పరిసరాల పరిశుభ్రత పాటిస్తే చాలా 99% ఇది కంట్రోల్ అవుతుంది. కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ప్రజలు తమకు తామని చెప్తా ఉన్నారు. ఈ స్వైన్ ఫ్లూకు సంబంధించిన లక్షణాలు ఏంటంటే తీవ్రమైనటువంటి జలుబు, దాంతో పాటు దగ్గు, అదే విధంగా దాంతో పాటు డెఫినెట్ గా ఒకవేళ స్వైన్ ఫ్లూ అయినట్టయితే ఈ రెండింటితో పాటు ఉండేది ఏంటంటే తీవ్రమైనటువంటి ఒంటి నొప్పులు ఉంటాయి. ఈ మూడు కలిసి ఉంటేనే అనుకోవచ్చు అది కూడా స్వైన్ ఫ్లూ అని చెప్పలేము, బట్ ఇది సిమ్టమ్, రియల్ సిమ్టమ్.
ఇది ఉన్న వాళ్ళు వెంటనే ఏం చేయాలంటే తక్షణం సమీపంలో ఉండేటువంటి డాక్టర్ కి దగ్గరికి పోవాలి. ఆరోగ్యశ్రీ పరిధిలోకి తేవడం జరిగింది. ఈ రోజే ఆర్డర్స్ కూడా ఇచ్చినాం. ఎవరికైనా వచ్చినట్టయితే ఆరోగ్యశ్రీ కింద దాని ట్రీట్మెంట్ పొందొచ్చు. దానికోసం కూడా ప్రజలు పెద్ద దానికి కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదేదో పెద్ద మహమ్మారి, పెద్ద కలరా అట్లాంటి వ్యాధి కాదు. ఇది ఏదో థర్డ్ క్లాస్ వైరస్, చాలా ఈజీగా టాకిల్ అయ్యే వైరస్. ఇది అంత పెద్ద భయంకరమైనది కాదు. అందువల్ల ఈ మినిమల్ కేర్ తీసుకుంటే దాన్ని అరికట్టచ్చు. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए कॉरपोरेट दवाखानों को भी आगे आने और ताउन करने की दरख्वास्त की। सेक्रेटेरिएट में कॉरपोरेट दवाखानों की इंतज़ामिया के साथ जायज़ा इजलास में समाजी जिम्मेदारी के तहत आवाम की बेहतर सेहत के लिए उनसे आगे आने की अपील की गई। वज़ीर आला ने कॉरपोरेट दवाखानों से रुजू होने वाले स्वाइन फ्लू मुतासरीन को इब्तदाई इलाज के बाद सरकारी दवाखानों से रुजू करने का मशवरा दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर्स ने कहा कि स्वाइन फ्लू अपने आप में कोई मोहलिक मरज़ नहीं है। वज़ीर आला गैर ज़रूरी तशवीश में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सतह पर वायरस से मुतासरा मरीज़ों का मौसर इलाज किया जाएगा। डॉक्टर्स का कहना था कि स्वाइन फ्लू से मुतासरा मरीज़ को वैक्सीन या फिर किसी ख़ास तिब्बी जांच की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान वज़ीर आला ने स्वाइन फ्लू से पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नज़र आदिलाबाद का अपना दौरा मुलतवी कर दिया है। केसीआर जुमेरात से आदिलाबाद का दौरा करने वाले थे। शहर में वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दामात की निगरानी के लिए वज़ीर आला ने अपना दौरा मुलतवी किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकने कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में स्वाइन फ्लू के फैलने का सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकने कौंसल ने कहा कि रियासत में स्वाइन फ्लू के बढ़ते असरात से हुकूमत 15 दिन कबल ही वाकिफ थी, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही का मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से हुई अमवात के लिए हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फौरी हुकूमत को हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करना चाहिए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि स्वाइन फ्लू से मुतासरीन के लिए मुफ्त अदविया की फराहमी को भी यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला की अहलिया की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहनशीन पर बैठने के मसले पर कायदीन के दरमियान नोक झोंक देखी गई। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के सदर खुर्शीद अहमद सईद ने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि तमाम रियासतों में शोबों को मुअत्तल किया गया है। जब तक नए सुदूर का ऐलान नहीं होता, साबिक़ा सुदूर अपनी खिदमत अंजाम देते रहेंगे। उन्होंने बताया कि अब तक पीसीसी की तरफ से कोई रहनुमायाना हिदायत नहीं आई है। एनडीए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए खुर्शीद अहमद सईद ने कहा कि बीजेपी मुल्क में बुनियाद परस्ती को फ़रोग़ दे रही है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में दस्तूर के नाम पर हलफ लेने वाले अरकान पार्लियामेंट के बाहर दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए बयानबाजियाँ कर रहे हैं। किस कदर मुज़हिका ख़ेज़ बात है कि जिस शख्स के औलाद ही नहीं, वो 4 बच्चे पैदा करने की बात कर रहा है। तेलुगुदेशम लीडर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीआरएस हुकूमत ने तमाम फलाही स्कीमों को पसे पुश्त डाल दिया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि आंध्रा वालों के खिलाफ जहर उगलने वाले टीआरएस कायदीन को ये नहीं भूलना चाहिए कि टी न्यूज़ और नमस्ते तेलंगाना में किसका सरमाया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर आंध्रा वालों के खिलाफ दिल में जहर है तो फिर टी न्यूज़ और नमस्ते तेलंगाना में आंध्राई इदारों के इश्तिहारात नहीं लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर को एनटीआर और आंध्राई अवाम पसंद नहीं है तो उन्हें केटीआर का नाम भी बदल देना चाहिए। राजभवन की टेलीफोन लाइन हैक करते हुए सल्तनत ओमान और श्रीलंका को टेलीफोन कॉल्स किए जाने का चौंका देने वाला वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 1 महीने के दौरान राजभवन के ज़ेर इस्तेमाल टेलीफोन नंबरात से श्रीलंका और ओमान को तकरीबन 5 लाख रुपए के फ़ोन कॉल्स किए गए हैं, जिसके बिल्स राजभवन को वसूल हुए। राजभवन हुक्काम की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।
میدک اور سنگاریڈی میں سالار ملت آل ان ون ماڈل پیپرز کی تقسیم عمل میں آئی۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے میدک اور سنگاریڈی کے 3 اردو میڈیم سرکاری اسکولز میں SSC کے طلباء میں یہ ماڈل پیپرز تقسیم کیے۔ اس موقع پر سنگاریڈی کی ایک طالبہ حفصہ نعیم نے بتایا کہ مذکورہ آل ان ون ماڈل پیپرز کی مدد سے انہیں امتحانات کی تیاری میں کافی مدد مل رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں گی۔ اس موقع پر صدر سنگاریڈی ٹاؤن خواجہ نظام الدین اور مقامی اراکین بلدیہ موجود تھے۔ تلنگانہ کے کئی ڈسٹرکٹ یا آندھرا پردیش کے ڈسٹرکوں میں پچھلے 10 سے 15 سال پہلے سے اس ماڈل پیپر گریڈس کا ہر سال دیا جاتا ہے۔ ان گریڈس کے اندر آل سبجیکٹس کے اوپر بچوں کو کافی سہولت پہنچتی ہے اور ان کو ایگزام میں لکھنے کے لیے ہر چیز کے لیے اس گائیڈ اور میں سمجھتا ہوں اسمبلی کے اندر انشاءاللہ آپ کے جو پرابلمس رہی ہیں ہیڈ کوارٹرز کے ہوئے اضلاع کے ہوئے انشاءاللہ ہر ڈسٹرکٹ سے یہ اطلاع آتی ہے کہ صاحب ہمارا پرابلم یہ ہے۔ میرے ڈسٹرکٹ سے بھی آپ ہیڈ کوارٹر کے پریزیڈنٹ رہنے کے وجہ سے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ کافی مسائل ہے اور یہاں پر آپ کافی ٹائم دیجیے، عوام کے درمیان میں رہیے۔ میرے کونسلرس کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ ہیڈ کوارٹر رہنے کے بعد آپ کا ہیڈ کوارٹر کے اوپر یہاں کی جماعت کے صدر ہو، یہاں کے کونسلرس کے اوپر چھوٹے چھوٹے اضلاع سے جو رہتے ہیں گاؤں ولیجز، ان کی نظر آپ کے اوپر رہتی ہے۔ آپ جیسا جائیں گے اس لوگ بھی ویسے جاتے ہیں۔ کرناٹک کے مختلف مقامات سے عوام کے وفود نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور مقامی مسائل اور سیاسی حالات سے تفصیلی طور پر واقف کروایا۔ ان افراد نے قائدین مجلس کو وہاں دورے کی دعوت بھی دی۔ ربیع الثانی کا چاند نظر آ گیا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن کا اجلاس حسینی بلڈنگ معظم جاہی مارکیٹ میں منعقد ہوا۔ کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ رویت ہلال کی تصدیق ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی ربیع الاول کا مہینہ اختتام کو پہنچا۔ داعش میں شمولیت کا الزام لگا کر گرفتار کیے گئے شہر کے نوجوان سلمان محی الدین کو 10 دن کی پولیس تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ شمس آباد پولیس نے عدالت میں اس سلسلے میں درخواست داخل کی تھی۔ منگل کو سلمان کو پولیس تحویل میں دیے جانے پر سماعت ہوئی تھی۔ عدالت نے چہارشنبے کے دن سلمان کو 10 دن کی پولیس تحویل میں دے دیا ہے۔ میر چوک پولیس کے زیر اہتمام سہ روزہ پولیس کوئز کا آغاز ہوا، جس میں سنتوش نگر اور میر چوک پولیس حدود میں رہنے والے طلباء نے حصہ لیا۔ سٹیزن فرینڈلی پولیس کے عنوان سے منعقد کیے جانے والے اس پروگرام میں 4 طلباء پر مشتمل ٹیموں نے حصہ لیا، جس میں طلباء سے عام معلومات، خاص طور سے ٹریفک قوانین کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ جیتنے والی ٹیموں کو یوم جمہوریہ کے دن انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس موقع پر ACP سنتوش نگر پولیس اور میر چوک پولیس کے علاوہ متعلقہ انسپیکٹرز موجود تھے۔ خلوت میں بھی ایسا ہی ایک کوئز پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ACP چارمینار چکرورتی اور متعلقہ پولیس انسپیکٹرز نے شرکت کی۔ خیرتآباد کے ڈگری کالج میں شعبہ باٹنی کی طرف سے ایک ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ ورکشاپ میں مشروم کی پیداوار کے ذریعے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ کم خرچ کے ذریعے اس کی پیداوار کی جا سکتی ہے اور طلباء اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی کاشت بھی کر سکتے ہیں۔ مختلف کالجز کے طلباء نے اس ورکشاپ میں شرکت کی۔ نیشنل جوائنٹ کونسل آف ایکشن کی جانب سے محکمہ ریلوے کو خانگیانے کے منصوبے کے خلاف غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ تنظیم کے پریس نوٹ کے مطابق اس سلسلے میں مرکزی حکومت سے نمائندگی کی گئی تھی، لیکن حکومت اپنے فیصلے پر اٹل معلوم ہوتی ہے۔ تنظیم کے کنوینر شنکر راؤ کے مطابق تلنگانہ میں ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے چلکل گوڑے کے دفتر میں 28 جنوری کو ایک کنونشن منعقد کیا جائے گا اور فروری میں آندھرا پردیش میں بھی ایسا ہی ایک کنونشن منعقد ہوگا۔ CCOB کرکٹ کلب کے کھلاڑیوں نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی۔ ذمہ داروں نے کلب کی کارکردگی سے اکبر اویسی کو واقف کروایا۔
قائد مجلس نے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی اور مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پنجاگٹا پولیس نے سابق رکن پارلیمنٹ کے فرزند کو نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے کے الزام میں گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ناگرجنا سرکل کے پاس تلاشی مہم کے دوران راجیش کمار نے تلاشی کے دوران کانسٹیبل کے ساتھ بحث و تکرار کی اور ناشائستہ الفاظ کا بھی استعمال کیا۔ پولیس نے جب راجیش اور ان کے دو ساتھیوں نتن کمار اور اتیج کمار کی جانچ کی تو ان میں الکوہل کے اثرات پائے گئے۔ پولیس نے مذکورہ افراد کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ ٹاسک فورس پولیس نے دھماکو اشیاء غیر قانونی طور سے فروخت کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کے مطابق اس نے 21 جنوری کو ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کر کے وویکانندا نگر کے رہنے والے 37 سالہ ایم مدھوسودن ریڈی کو گرفتار کیا۔ پولیس نے بتایا کہ مدھوسودن کو اس سے پہلے بھی غیر قانونی طور پر دھماکو اشیاء فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ بغیر کسی لائسنس کے نلگنڈا کے رہنے والے رام کرشنا کے پاس سے زیادہ مقدار میں دھماکو اشیاء خرید کر اسے زیادہ قیمت پر فروخت کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بنجارہ ہلز پولیس نے اسے 2012 میں بھی گرفتار کیا تھا۔ دبیرپورہ پولیس نے غیر قانونی طور سے ہتھیار رکھنے کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کر کے ان کے پاس سے ایک پستول، سونے چاندی کے زیورات کے علاوہ دوسری اشیاء برآمد کر لیں۔ پولیس کے مطابق 23 سالہ ایم سریندر، 24 سالہ تقی علی عرف چھوٹو، 23 سالہ محمد چاند اور 20 سالہ سید ظہیر مہدی کو گرفتار کیا گیا۔ ان چاروں نے 21 دسمبر 2014 کو سابق رکن کونسل ابو حفیظ یوسف کے مکان میں قفل شکنی کے ذریعے داخل ہو کر مذکورہ اشیاء کا سرقہ کیا تھا، جنہیں پولیس نے مولاگا چلہ یا خودپورہ سے گرفتار کیا۔ پولیس نے بتایا کہ اسے اس کیس کے مزید 2 ملزمین کی تلاش ہے۔ ویسٹ زون ڈی سی پی وینکٹیشور راؤ نے کہا ہے کہ ویسٹ زون حدود میں تاحال 17 روڈی شیٹرز کو پی ڈی ایکٹ کے تحت جیل بھیجا گیا اور گزشتہ 5 ماہ سے جاری پولیس کی اس خصوصی مہم کے خاطر خواہ اثرات بھی برآمد ہو رہے ہیں۔ 4TV سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشرے کے لیے نقصان دہ بننے والے لینڈ گریبرز، چین اسنیچرز اور دیگر عادی مجرمین جن کی روڈی شیٹ نہ ہو ان پر بھی تحقیقات کے بعد پی ڈی ایکٹ لگایا جائے گا۔ ڈی سی پی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ غیر سماجی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث افراد کی نشاندہی کریں تاکہ پولیس صحیح سمت میں کام کر سکے۔ حیدرآباد سٹی میں ویسٹ زون کا ایریا سے لاسٹ 5 منتھ سے 17 پرسنس کو پی ڈی ایکٹ میں بک کرے، وہ لوگوں پورا لوگوں کو اریسٹ کر کے بھی جیل کو بھیجائے۔ نارملی پی ڈی ایکٹ جو ہیبیچول افینڈر کا اوپر اپن کیس بک کرتے رہتا، وہ لوگوں سے سوسائٹی کو ہارمفل ہے اور اپنا پبلک لا اینڈ آرڈر افیکٹ ہوتا۔ اگر وہ لوگوں کو اریسٹ کرے تو لا اینڈ آرڈر پیسفل ہونے کا چانسز ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے 2 دن پہلے پیش آئے قتل کی ایک واردات کے مقتول نور الدین کے مکان پہنچ کر ان کے افراد خاندان کو پرسہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت اس سلسلے میں قانونی کارروائی کرتے ہوئے ملزمین کو سخت سے سخت سزا دلائے گی تاکہ ایسے واقعات دوبارہ پیش نہ آ سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد سے زیادہ متحرک ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ نور الدین کے پسماندگان کو ایکس گریشیا دلانے کے لیے بھی نمائندگی کریں گے۔ پنجاگٹا پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع پر تکارام گیٹ شمالی لالا گوڑا کے ایک مکان سے 2 سیکورٹی گارڈز کو گرفتار کیا ہے جو اسلحے کی چوری میں ملوث پائے گئے۔ ویسٹ زون ڈی سی پی وینکٹیشور راؤ نے بتایا کہ بہار کا متوطن 45 سالہ رام جی گپتا 2011 میں حیدرآباد منتقل ہوا اور سیکورٹی گارڈ کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ سکندرآباد تکارام گیٹ کا رہنے والا 46 سالہ پی راما کرشنا عرف داسری نوین کمار عرف راجو بھی سیکورٹی گارڈ ہے۔ یہ دونوں منصوبہ بندی کے ذریعے وسندھرا جیولرز پنجاگٹا پہنچے جہاں
ड्यूटी के औकात के बावजूद सिक्योरिटी गनमैन मौजूद नहीं थे। इन दोनों ने 2 बंदूकों का सरखा कर लिया था। साबिक होमगार्ड बी नारायण पांडे की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और इन दोनों को गिरफ्तार करके दोनों मसलूखा बंदूकें जब्त कर ली। डीसीपी ने सिक्योरिटी गार्ड्स को खबरदार किया है कि वो अपने ड्यूटी औकात में मुस्तैद रहें और जब तक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड नहीं पहुंच जाता वो अपने मकाम से ना हटें। उन्होंने दीगर रियासतों से हैदराबाद मुंतकिल होने वाले सिक्योरिटी गार्ड से भी दरख्वास्त की है कि वो अपने असलहा हैदराबाद कमिश्नरेट में दोबारा रजिस्टर करवाएं। और आखिर में एक बार फिर देखते हैं सुर्खियां। स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करने वज़ीर आला की हिदायत। हर जिले के लिए IAS ओहदेदार का तक़र्रुर। स्वाइन फ्लू मोहलिक मरज नहीं, खौफजदा होने की जरूरत नहीं। सेक्रेटेरिएट में कॉरपोरेट दवाखानों के इंतजामिया के साथ वज़ीर आला का जायजा इजलास। रियासत में स्वाइन फ्लू का खौफ, वज़ीर आला सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर की तनकीद। और धमाकू अशिया की गैर कानूनी फरोख्त, एक शख्स गिरफ्तार, दूसरा शख्स फरार होने में कामयाब। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। फी अमानिल्लाह।